I am Mohammad Naveed sir and welcome to Fajandar Junior College Vahur, Department of Sociology. We already started the topic diversity and unity in Indian society. In that we have to see the processes of unity in India. We are known that our Indian country is very united and the various types of the religions, caste, regionals areas are seen in the Indian society, but the India is united. So that is the process of unity in India. We have to see in the first point, that is the geographical unity. According to geographical region, India is on 7th position in the world. The very huge geographical area India have. In the India also many of the languages, on the basis of languages the geographical distribution is done. We have to see the states are divided into the language basis. Okay, after that we have to see in the geographical area 29 states, nowadays 29 states and 7 union territories are present in the Indian country. There is a very huge area, and that is the various states also are united in the Indian society. That is the geographical unity. Means we have the 29 states and 7 union territories, some of the islands also, but the India is united. So that is the geographical unity. The India is a very huge country, and that is we will be the geographically united. Next is religious unity. There are many of the religions are seen in the Indian society. We have the many of the religions on the basis of the some of the tribals, some of the rural and some of the urban community religions also seen in the Indian society, but the India is united. We are seeing the Hindus are living in here, Muslims, after that Christian, Sikh, Jain, Parsi, etc., etc. But the religious unity also seen in the Indian society. Many of the festival are celebrated together. That is a togetherness on the festival celebrations. We are seeing there is a like Ganpati, Diwali, Eid ul Fitr, Parsi New Year, Pateri, or Christmas, Good Friday. There are the many of the festivals are Indian peoples are celebrate together. That is denote the religious unity in the Indian society. There are the many of the religions are in the one country, but the India is united. That is the religious unity. After that we have to see in the political unity. Our India also united as a politically. We are seeing that the India has a multi-party system. There are many of the parties, many of the political parties in the scene in the Indian society, but one of the laws are made in the Vidhan Sabha or Lok Sabha. The peoples are united and they are passed the law. That is a political unity of our country. The way any of the situation is come to our nation, the political unitedness also seen in the Indian country or Indian society. So that is denote the
political unity of the Indian country. The India is very large country, multi-party systems, many of the parties, but the India is united, and that is a political unity. After that, we have to see in the linguistic unity. In India, many of the languages are spoken. We are seeing that the many of the languages are spoken. Near about 2,650 languages are spoken in the Indian country. But the India are not divided on the basis of language. They are united. The different languages also have in India. There also the linguistic unity also seen in the country. The India is adopted the 3 language formula. That is a TLF. Full form of TLF is 3 language formula. In that, the Indian country is adopted. The first language should be regional, second is Hindi, and third is English. So there are the 3 languages are common in the every state. They are also give the knowledge to the child for the regional language, also for giving the knowledge of the English also, and giving the knowledge of the Hindi also. And we are known that our main language is Hindi. So all peoples are spoken Hindi. Near about 58% peoples are spoken Hindi. So that is the linguistic unity also seen in the Indian community. There is a 22 official languages are allowed in the Indian society, in Indian constitution, but the linguistic unity also seen in the Indian society. India is adopted 3 language formula, and that's why this is the linguistic unity. After that, we have to see in the cultural unity. Various types of cultures are live in the India, but there also unity also seen in the Indian community. Religion is different and culture is different. Many of the persons are follow the religion rigidly, that is a religion. But some peoples are follow the culture, that is are the mixture of the many religion, that is the culture. So the peoples are follow the cultural things, peoples are follow the many festivals, they are join the and enjoying the many festivals, that is a cultural unity. So many of the cultures are also seen in the Indian society, but we are also they see that is a cultural unity also present in the Indian society. So here we are completed now for Urdu. हिंदुस्तानी समाज में इत्तेहाद और तन्नो, ये सबक की शुरुआत हम कर चुके थे. आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तानी समाज में इत्तेहाद का अमल. हिंदुस्तानी समाज के इत्तेहाद के अमल में, यानी हिंदुस्तानी समाज जो है वो मुत्तहिद है, और वो किस तरह से मुत्तहिद है वो देखने जा रहे हैं हम. सबसे पहला जो है वो है जोग्राफियाई इत्तेहाद. जोग्राफियाई इत्तेहाद. जोग्राफियाई तौर पर हमारा जो हिंदुस्तान है वो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर 29 रियासतें और 7 यूनियन टेरिटरीज है. फिर भी हमारा हिंदुस्तान जोग्राफियाई तौर पर मुत्तहिद दिखाई देता है. इसी को हम कह सकते हैं जोग्राफियाई इत्तेहाद.
इतनी सारी रियासतें होने के बावजूद, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, जोग्राफियाई तौर पर इतने सारे जजीरे भी इसके अंदर शुमार हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरह की तनु या इख्तलाफियत नहीं दिखाई देती। इतनी सारी रियासतें ज़बानी तौर पर होने के बावजूद भी ये सारी रियासतें एक साथ मिलकर रहती है। इसी को कहा जाता है जोग्राफियाई इत्तेहाद, जो हमें हमारे समाज में दिखाई देता है। इसके बाद मजहबी इत्तेहाद। मजहबी इत्तेहाद, मजहबी तौर पर भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, हिंदू मज़हब है, इस्लाम है, ईसाई मज़हब है, पारसी मज़हब है, सिख मज़हब है, बुद्ध मज़हब है, जैन मज़हब है, वगैरह वगैरह। इस तरह के मज़ाहिब होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में किसी तरह के इख्तिलाफात और टूट फूट नहीं दिखाई देती। ये पूरे मज़ाहिब एक जगह होकर रहते हैं और बहुत सारे त्योहारात भी एक जगह यकजा होकर मनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि ये मज़ाहिब गणपति, दिवाली, इसके साथ साथ ईद, पतेरी, क्रिसमस और गुड फ्राइडे जैसे बहुत सारे त्यौहार अलग अलग मज़ाहिब के यकजा होकर मनाते हैं। यही इस चीज़ को दिखलाता है कि हमारे हिंदुस्तान में मजहबी इत्तेहाद है। इसके बाद जो है सियासी इत्तेहाद। सियासी तौर पर भी हमारा हिंदुस्तान मुत्तहिद दिखाई देता है। हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सियासी तौर पर हमारा जो हिंदुस्तान है वो कसीर पार्टी सिस्टम वाला मुल्क है, यानी यहाँ पर कसीर पार्टियाँ पाई जाती है। इतनी सारी पार्टियाँ होने के बावजूद भी हमारा हिंदुस्तान मुत्तहिद नज़र आता है। सियासी तौर पर किसी तरह का कोई कानून विधानसभा या लोकसभा में अगर पास करना हो तो उसके लिए भी सारी पार्टियाँ मुत्तहिद हो जाती हैं और फिर उस कानून को बनाया जाता है। इस तरह से सियासी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी भी है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान में सियासी इत्तेहाद कसीर पार्टी सिस्टम होने के बावजूद, मुख्तलिफ तरह की पार्टियां होने के बावजूद भी यहाँ पर सियासी इत्तेहाद दिखाई देता है। इसके बाद ज़बानी या लिसानी इत्तेहाद। जिसे हम ज़बानी इत्तेहाद भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान में कसीर तरह की ज़बानें बोली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2650 ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती है। इतनी सारी ज़बानें होने के बावजूद भी हमारा हिंदुस्तान यकजा दिखाई देता है। इसका एक जो वजह हम जो देख सकते हैं वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला इसलिए बनाया गया कि तमाम तर लोग एक ही तरह की ज़बानें बोलना सीख जाए, जिसमें पहली जो ज़बान होंगी 3 ज़बानों में, वो पहली जो ज़बान होंगी वो वहाँ की रियासती ज़बान, दूसरी ज़बान हिंदी और तीसरी ज़बान इंग्लिश। इस तरह से तीनों ज़बानों का इल्म होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर भी हिंदी या इंग्लिश के ज़रिए या रियासती ज़बान के ज़रिए अपना काम कर सके। इस तरह से मुख्तलिफ़ ज़बानें होने के बावजूद कई कबायली ज़बानें हैं, कई तरह की अलग अलग ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान मुत्तहिद दिखाई देता है। इसे हम कहेंगे कि वो 3 लैंग्वेज फार्मूला, या फिर हिंदी का 58% जो आबादी है हमारी वो हिंदी का इस्तेमाल करती है। इस वजह से भी हम देख सकते हैं कि लिसानी इत्तेहाद हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में दिखाई देता है। आखिरी है सकाफती इत्तेहाद।
कई तरह की सकाफतें हिंदुस्तान में पाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इत्तेहाद पाया जाता है। मज़हब एक अलग चीज़ और सकाफत एक अलग चीज़। मज़हब यानी उसी पैरो अमल पर चलना, सकाफत यानी तमाम मज़ाहिब से मिलकर एक सकाफत बनती है। हम देख सकते हैं कि सकाफतें अलग अलग होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में एक ही समाज पाया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे त्योहारात सकाफतें मिलकर मनाती है, जैसे ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो। इस तरह के कई त्योहारात को मिलकर मनाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सकाफती इत्तेहाद पाया जाता है। सकाफती इत्तेहाद हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और हिंदुस्तान में सकाफती इत्तेहाद पाया जाता है। मराठीसाठी आधीच आपण नवीन घटकाची सुरुवात केली होती, त्याचं नाव आहे भारतीय समाजातील विविधता आणि एकता। याच्यामध्ये आपल्याला जे बघायचे आहे ते आहे भारतीय समाजातील भारतातील एकतेची प्रक्रिया। त्याच्यामध्ये आपल्याला जे पहिलं बघायचं आहे ते आहे भौगोलिक एकता। आपला भारत देश जे आहे ते खूप मोठा देश आहे। भौगोलिक आकाराप्रमाणे आपल्या भारताचा जगामध्ये 7वा नंबर लागतो। इतका मोठा देश असून त्याच्यामध्ये कितीही राज्य, 29 राज्य आहे आणि 7 युनियन टेरिटरी आहे, पण भारतामध्ये एकता दिसून येते। इतका मोठा देश असून, इतका मोठा भौगोलिक भाग असून, इतके राज्य असून आपला भारत जो देश आहे ते भौगोलिक प्रमाणे एकता त्याच्यामध्ये दिसून येते। त्यालाच आपण बोलू शकता की भौगोलिक एकता आपल्या भारतामध्ये आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचे आहे ते आहे धार्मिक एकता। धार्मिक एकता आपल्या भारतामध्ये खूप मोठ्या पद्धतीमध्ये दिसून येते। कितीही प्रकारचे धर्म आपल्या भारतामध्ये राहतात, पण आपल्या भारतामध्ये धार्मिक एकता दिसून येते। हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्ध अशा कितीही प्रकारचे धर्म आपल्या भारतामध्ये राहतात, पण आपल्या भारतामध्ये ते मिळून राहतात आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की ते जे सण आहे ते सण पण मिळूनच साजरा करतात। जसे गणपती असे, त्या दिवाळी असो, कारण ईद असो, त्याच्यानंतर पतेरी असो, क्रिसमस असो व गुड फ्रायडे असो, अशासारखे खूप सण जे आहे ते आपल्या भारतीय समाजामध्ये आपण बघू शकता की ते मिळूनच साजरा करतात। तर त्याला आपण बोलू शकता की आपल्या भारतामध्ये धार्मिक एकता हे दिसून येते। त्याच्यानंतर आहे राजकीय एकता। राजकीय एकता हे पण आपल्या भारतामध्ये दिसून येते। आपल्या भारतामध्ये आपण बघू शकता बहु पार्टी सिस्टम आहे। कितीही पार्टी आपल्या भारतामध्ये बनू शकतात, पण कोणताही कायदा जेव्हा लोकसभेमध्ये व राज्यसभेमध्ये पारित करायचा असेल तर ते कायद्यासाठी आपले राजकीय पक्ष जे आहे ते एकत्रित येतात आणि त्यालाच आपण बोलतात की आपल्या भारतामध्ये राजकीय एकता आहे। बहुसंख्य पार्टी आपल्याकडे आहे, कितीही पार्ट्या आहे, पण जेव्हा आपल्या कायदा कोणताही पारित करायचा असे ते लोकसभेमध्ये असो, राज्यसभेमध्ये असो, त्यासाठी आपल्या भारतामध्ये राजकीय एकता हे दिसून येते। त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ते आहे भाषिक एकता।
भाषिक भाषिक एकता हे पण आपल्या भारतामध्ये दिसून येते. कितीही प्रकारचे भाषा आपल्या भारतामध्ये लोक बोलतात, त्याच्यामध्ये एक असा अनुमान काढला गेलेला आहे की 2650 इतके भाषा आपल्या भारतामध्ये बोलण्यात येते. पण आपला भारतात त्याच्या भाषेआधारे विभागलेला नाही. आपल्या भारतामध्ये खूप प्रकारचे भाषा आहे. त्याच्यामध्ये आपण 22 जे भाषा बघतात ते सरकारी भाषा आहे आणि त्याच्यानंतर ही इतकी भाषा आपल्या भारतामध्ये बोलतात. पण आपला भारत हे विभागलेला नाही. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की 3 लँग्वेज फॉर्म्युला म्हणजे 3 भाषिक धोरण हे आणला गेला. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की 3 भाषा हे कंपल्सरी व नियमित करण्यात आली. त्याच्यामध्ये पहिली जे आहे ते राज्यभाषा, दुसरी हिंदी व तिसरी इंग्रजी, अशा 3 प्रकारच्या भाषा भारतामध्ये ते प्राथमिक शिक्षणापासून हे नियमित करण्यात आले. कारण तसा असा होता की विद्यार्थी असो व मूळ बाळ असो त्याला हे 3 भाषा यायलाच पाहिजे. कारण त्याला भारताच्या दुसऱ्या ठिकाणी जेव्हा जावं लागतो तर त्याला कोणताही त्रास असावा नको, त्यासाठी ते भाषिक एकता आपल्या भारतामध्ये आहे. तर अशा प्रकारचे भाषिक एकता आपल्या भारतामध्ये दिसून येते आणि त्यालाच आपण बोलू शकता की भाषिक एकता आपल्या भारतामध्ये आहे. त्याच्यानंतर आहे सांस्कृतिक एकता. सांस्कृतिक एकता हे पण आपल्या भारतामध्ये दिसून येते. कितीही प्रकारची संस्कृती आपल्या भारतामध्ये जन्माला आली व उद्भवली, पण ते संस्कृती आपल्या भारतामध्येच राहिली आणि त्या संस्कृतीला इथे जन्म मिळाला आणि इथेच त्यांना चालण्याची पद्धती पण मिळाली. अशा प्रकारचे खूप संस्कृती आपल्या भारतामध्ये दिसतात आणि तेच भारताची संस्कृतीची एकता आपल्या भारतामध्ये दिसून येते. कारण काय, कितीही सण लोक संस्कृती सोडून, धर्म सोडून संस्कृतीमध्ये एकत्रित येऊन साजरा करतात. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की क्रिसमस असो, ईद असो, गणपती असो, दिवाळी असो, पतेरी असो, गुड फ्रायडे असो, अशा खूप प्रकारचे आपले सण जे आहेत जो दुसऱ्या धर्मांचे आहे आणि ते पण आपल्या संस्कृतीमध्ये साजरा केले जातात. त्यालाच आपण काय म्हणू शकता, सांस्कृतिक एकता. तर इथे आपला पाठ संपलेला आहे. त्याचं नाव होता भारतातील एकतेची प्रक्रिया. तर इथेच आपला व्हिडिओ संपत आहे. धन्यवाद.